हेमंत ब्रह्म स्वरूपा हेमंत ब्रह्म स्वरूपा हेमंत ब्रह्म स्वरूपा हेमंत ब्रह्म स्वरूपा देखा न जाए पाई नहीं ताकू धनी बाकिए पादा पाई नहीं ताकू पंडित जगत जीवन पतित पावन आत्माराम चिंतामणि ठाकुर जगतर नाथ जगन्नाथ बलियार भुज महाबाहु जो कुली पिलाटीर सर्वमंगल विधान करने संगे संगे विद्या बुद्धि प्रवीण करी हरिभक्तर प्रवीण करी ये चैतन्य ठाकुर सर्वायुष करंतु पंडित दीर्घायुष करंतु सर्वे बोल आनंद जिते बड़े पंडित अवगमन करुच्ची रे भैया मन रे पागुआ मन मन को टिके थैर करदे बापा हाँ से आत्माराम चिंतामणि पद को टिके शरण नहीं जा ना तांकर पाद पानी नाही पाद पानी अच्छी मुझे जाइए पाद पानी की जाइए आज पाद को धरिकी गुहारी करी पंडित पाद नाही पंडित भीम भाई कहले पाद नाही हाँ जिते बड़े पाद नाही आज ये कवि कहते जदि पाद नाही एत कम होमिति किमिति से कवि कहले कहला जे पाद लागी ऋषि महार कंद प्रलय जल रे देखिले ब्रह्मांड प्रलय जल रे देखिले ब्रह्मांड प्रलय जल रे देखिले ब्रह्मांड आज कवि कहले आर समग्र पृथ्वी प्रलय जल रे भासुची ऋषि मारकंड नाग ऊपर बसी देखुंट प्रलय लीला कहीं ना से पाद पद्मा को आज मारकंड ऋषि पूजी थे आउ किए से पूजी थे ये जो पाद लगी स्वर्ग परा ब्रह्मा पाद भौत कला स्वर्ग परा ब्रह्मा पाद भौत कला स्वर्ग परा ब्रह्मा पाद भौत कला बाइया मन तेणुक बाइया मन मन को टिके थय कर कथार मुंड पुरेले तो खराब हो कहीं जानी अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत कहते या देवे अगोचर या देवे अगोचर या देवे अगोचर या देवे अगोचर कथार मुंड पुरेले तू पगला भाइया मन ते जी कहूँ तू से कर जिते बड़े यही कथा शुणी अवगमन बोलरे चेता भाई एते गुड़ाए कथा मत बुझेल ये कड़ी काल संसार किए क्या कथा बुझुची कहला किए बुझुची कि ये मो घर गंडिए चाउल नाई मो पिला छुआ आटू फाटू होउछंती ताको कहले कोन किए गंडाई दब मो पोथर केही देबेनी रे भाइया मन तेणु करी मु एते के जानि छी एगुड़ा को किछि मु बुझी पारेनी तेणु करी मु कौन जानी छ सही अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिले बोले करो नम अरनी जगुरु उधावा केते तू पधारू उधावा केते तू पधारू उधावा केते तू पधारू तेणु करी आज जेता भाई दिन सारा कर्म करिकी आसी से नारायण नाम को डाकी डाकी मो तोटी सुखी गलानी कहीं किसी सुफल प्रभु मिलू पिला छुआ रोग व्याधि सड़ुंट आर अभाव अनाटन मोर प्राण चली गलानी कहीं किसी देला वाला किए देला वाला मुझे जाने पारूनी जिते बड़े यही कथा कही रे भाइया मन रे पगला मन जहाँ
ଯୋଗ ଥିବ ଭାଇ ସେଇଆ ଭୋଗ ହବ। ଯୋଗ ନଥିଲେ କିଛି ଭୋଗ ହବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଚେତା ଶକ୍ତି କହିଲାରେ ଭାଇ ମନ ଯାହା ଯୋଗ ଥିବ ତାହା ଭୋଗ ହବ। ତେଣୁକରି ମନକୁ ମନ ଥୟ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଯା। ତେଣୁକରି ଆଜି ହସୁଛି ଚେତା ଶକ୍ତି ଆଜି ଅବଦମନ ହସୁଛି କହୁଛି ଭାଇ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଠାକୁର କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କହିଲ। ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଠାକୁର କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଜାଣିପାରୁନି କିଏ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁକରି କିଏ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ତଣି ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଏ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ କୋଉଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କାହା ପାଦକୁ ଧରିକି ପୂଜିବି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆଜି ଚେତା ଶକ୍ତି କହିଲା ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ କିଏ ସେ ଠାକୁର ମୁଁ ତୋତେ ବୁଝେଇକି କହିବି। ଠାକୁର କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ସିଏ କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନବ ଆତ୍ମାଟି ପରା ବଡ଼ ଠାକୁର ମୋଧନ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଧନରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ହଉଛି ବଡ଼ ଠାକୁର। କାହିଁକି କହିଲେ ଇଏ ଯେତେ ଠାକୁର ଇଏ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ ହାତ ଗୋଡ଼େଇକି ଭାତ ଖାଉଛି କିଏ ଆମ ସହିତ ବସିକି ମଜାମଳାପ କରୁଛି କିଏ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆମ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ କଥା କେବେ ଠିକ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଇଏ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଇଏ ଚାରି ଯୁଗ ଭିତରେ ପଣ୍ଡିତ ତିନି ଯୁଗ ଠାକୁର ହେଲେ ମାନବ ଅବତାର। ଇଏ ଯୁଗରେ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ପାଟି ଫିଟୁନି ଆଉ ଗୋଡ଼ ଚାଳୁନି କି ହାତ ଚଳୁନି ଏଟେ ଏଟେ ଚୋକା ଆଖିରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ କାହିଁକି କହିଲା ଆଜି ଆମର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପଦେ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ସତ୍ୟରେ ଜପ ତପ ତାରେ ଯଜ୍ଞାଦି ସକଳ ତାରେ ଯଜ୍ଞାଦି କଳି ଯୁଗରେ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି ଏଟେ ଏଟେ କାନ ପାତିଛନ୍ତି ଏଟେ ଏଟେ ଆଖି କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ମାନବ ମାନେ କି କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ନାମକୁ ମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ବସିକି ସେ ନୀଳକଣ୍ଠର ଶୁଣୁଛି ରେ ଭାଇ ଆମ ସବୁଦିନ ତୋର ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇ ରହୁଛି ତୁ କଣ କରୁଛୁ ରେ ଭାଇ ଆମନରେ ପାଗଳା ମନ ମନକୁ ଟିକେ ଭୟ କରି ମନକୁ ଜଣେ ତେଣେ ନ କରି ସେ ପଞ୍ଚକରଣ ଶରଣ ନେଇଯା। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଏଇ କଥା କହୁଛି ଆଜି ଅବଦମନ ଛାଡ଼ିଲା ବାଲା ନୁହଁ କହିଲେ ଆଜି ଚେତା ଭାଇ একথা কহিলে ମୁଁ ବୁଝିଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ କିଏ ସେ ମତେ ଟିକେ କହିଲେ ମୋ ମନ ବୁଝିଲାନି। ଇଏ ମାନବଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆଜି ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଆଜି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି একথା ହବ ନାହିଁ। ଆରେ ଯୋଉ ମାନବକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ମଣିଷ କରିବି ସେଇ ମତେ 6 ପଟା ମାରିକିରି ଘରକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିଯିବ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦବ ସଂସାର ଭିତରେ ଚାଲିଛି କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣୁଛି ଆଖି ବି ଦେଖୁଛି ରେ ଭାଇ ଆମନରେ ପାଗଳା ମାନ ତେଣୁ କରି ଆଜି ଅବୋଧ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଆଜି
बुझे दिया चेता भाई ये से प्रकृतर ठाकुर हैं कहीं किए जगतर नाथ जगन्नाथ डाक कर गोचर करूना पंडित चेता शक्ति कहला तर बापी को आसला बुझेवा को पड़ो कौन से कहले अति बड़ी जगन्नाथ दास सुंदर भागवतर आज लिपिबद्ध करिसंती कौन से कहले बोला गुरु ब्राह्मण पिता माता गुरु ब्राह्मण पिता माता गुरु ब्राह्मण पिता माता गुरु ब्राह्मण पिता माता ये चारि मृत्यर देवता चेता शक्ति कहला रे भाई मन गुरु ब्राह्मण पिता माता ये चारि मर्त्यर देवता अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवतर लिखिले गुरु ब्राह्मण पिता माता ये चारि मर्त्यर देवता रे भाई मन पागला मन ये पिता माता सेवा करिछु ये गुरुकर सेवा करिछु आज ये पंडित सम्मानीय मान्यगण्य व्यक्ति मानकर सभा सत्कार करिछु रे भाई मन अर्जुन गीतारे कहछंती गीत कर्म पांचटा पाठ तते करबा को पड़िबो ए गृह मध्य रे काहे कि जानि जो बाबा ये गृहटा छोटिया जगह नुह काहे कि जानि छ ये नीलकंठर बड़ देउल रे जो बसिछि जगह ता बड़ देउल ठो ढेर गुण बड़ होउछि ए घर हां ये घर मंदिर ठारू आउ पंडित कौन सी मंदिर ये संसार रे नाही काहे जानि छु रे भाई हमनरे फाटला मन्ना ये गोटा गोटा फूल को ग्रहण करी ये चंदन धूप लेपन करी आदि कस्तूरी तू धरी गुडाए भोग नै ठाकुर को पाखर लगै दउ ठाकुर कोन सेटा ग्रहण करले कि ये कोले न कोले कोन तू देखि परिबु काहे जानि छु बोला जहा देखिते दुई नयने जहा देखिते दुई नयने जहा देखिते दुई नयने जहा देखिते दुई नयने परत न जीव गुरु वचने परत न जीव गुरु वचने हम भोग लगै देला मुंडिया का मारी देला से तुमको कहले मां तू जा कि बापा तुम्हें जा तो काम सफल होला तो माने तो जीवन धन्य है ये कथा हबो नै रे भाई मन नहीं जदि मु घर बाहर की जाउची कोठी गोटा दूर जगह मो बापा मां दांडरे छिड़ा आई छंती मुंडिया के मारी देली कौन आसीला सिटी आशीर्वाद मो बापा मो भाई किछि आनो चुप नाही मो मन दुख नाही मो पुआ भलरे जाऊ भलरे आसु आ किछि पाउछु रे भाई हमन ये भी तो कर्म करिछु काहे की कहिलो ये गायक प्रवर सुर छटराय पद लिखिछंती कोन लिखिले मन की लाभ पाइबु रे दुनीति मंदिर जाई मन की लाभ पाइबु रे दुनीति मंदिर जाई मन की लाभ पाइबु रे दुनीति मंदिर जाई मन की लाभ पाइबु उपेक्षा करी जदि तू मंदिर को जीव आज किसी लाभ पाइबू किसी लाभ नहीं रे भाई मन ये जो आत्मा प्रभु को ठारू आशीर्वाद नहीं जन्म ग्रहण करपुर पंडित बाल्य अवस्था जाई यौवन पदार्पण कर संसार जंजाल आज बांधी आई छटपट है संसार नाभ को अविवाहित करी आज पंडित बाहित करी शेष जीवन प्राणटी आज चली जाइए पंडित कौटी देखिछ ये संसार मध्य अच्छी बची थी लोक बेलार गलार फूलमाल दिया हुए देखिछ कौटी देखिछ
କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଏ କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଫୁଲମାଳ ଦେବେନି ପଣ୍ଡିତେ, ମରିଗଲେ ଫୁଲମାଳ ଦେବେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ପଣ୍ଡିତ ଆମ ଭାଇଆ ବାବା ପଣ୍ଡିତ ଆଜି ସାଳଜଙ୍ଗା ମଠର ବୁଧିଆ ବାବା କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଇଏ ଦେହ ଦେଉଳକୁ ପୂଜା କର ମନ, ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ, ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ, ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ। ଇଏ ଦେଉଳ ସିନାସ ଦେଉଳ କରିଛି ମନକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଇଏ ମନକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆରେ ଭଲ ମନକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। କରିଲେ ଭାଇଆ ମନରେ ପାଗଳା ମନ, ଇଏ ଦେଉଳ ଗଡ଼ାକୁ ପ୍ରାୟ ଏଇ ମଣିଷ ଗଢ଼ିଛି, ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଇ ମଣିଷ ଗଢ଼ିଛି, ହେଲେ ତମକୁ କିଏ ସେ ଗଢ଼ିଛି? କିଏ ସେ ଗଢ଼ିଛି ରେ ଭାଇଆ ମନ? ଟଙ୍କା ଅଛି, ସୁନା ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ପଣ୍ଡିତ ସଂସାର କିଣିଦବ, ରାଜ୍ୟ କିଣିଦବ, ହେଲେ ବାପା ମା ଦୁଇଟାକୁ କେବେ କିଣିପାରିବନି ରେ ଭାଇଆ ମନ। ଇଏ ସଂସାରର ମୂଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ସେଇ ବାପା ମା, ସବୁ ଶିଖେଇଲେ ସେଇ ବାପା ମା, ସଂସାରକୁ ଆଣିଲେ ସେଇ ବାପା ମା। ରେ ଅବଦମନରେ ଭାଇଆ ମନ, ଯଦି ତୁ ସେଇ ନିହିତ କର୍ମକୁ ଶେଷ କରିବୁ, ତତେ କଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରୀକି ଯିବାକୁ ପଡିବ କି? ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରୀକି ତୁ ଭାଇଆ ମନ ଯିବୁନି, ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ ତ ଘରରେ ଜଳକ ମାରିକି ସେ ଜଗା ବସିବ, କହିବ ମୁଁ ଯିବିନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ସେ ସୁଦାମା ଘରେ କୁଦ ଭଜା ଖାଇଥିଲା, ମଳୁଖ ଭଜା, ବିଦୁର ଘର ଶାଗ ଭଜା ଖାଇଥିଲା, ବାସି ଶାଗ ଭଜା। ତୋ ଘରକୁ ଆସିବନି ରେ ଭାଇଆ ମନ? କବି କହିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବସା ଗେଲେ କ୍ଷୀର ଲୋଭେ, ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବସା ଗଲେ କ୍ଷୀର ଲୋଭେ, ଭକତ ପଛରେ ତୁହି ଥାଉ ସେଇ ଭାବେ, ଥାଉ ସେଇ ଭାବେ, ଏକାଦୋ ଭକତ ଜୀବନ, ଏକାଦୋ ଭକତ ଜୀବନ। କରିଲେ ଭାଇଆ ମନରେ ପାଗଳା ମନ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଟିକେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧରେ, ଇଏ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆଜି ପାଣି ପଶିବନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ସେ ମନ୍ଦିରଟି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିଯିବ ମନ୍ଦିରଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରେ ଭାଇଆ ମନ। ତେଣୁକରି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ପାଇଁ ରେ ଭାଇଆ ମନରେ ପାଗଳା ମନ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆତ୍ମାରାମ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ପଦ ତଳର ଶରଣ ନେଇ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ 22 ପାର୍ବତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଆତ୍ମବିଛି ଆଣେ। ସେ କଣ କହିବେ? ନା ଇଏ ତୋର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ପଣ୍ଡିତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ 22 ପାର୍ବତ ଉପରେ ଭକ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କହୁଛି କଣ? ମୋର ରାଜା ସୁନ୍ଦର କାମିନୀ ଲଙ୍କା, 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 ଯେମିତି ଲଙ୍କା ତାହା ତାହାନି ଲଙ୍କା, ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ବିଶେଷ ଦିନେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ କହିବ ଦେଖା, ମୋର ରାଜା ସୁନ୍ଦର କାମିନୀ ଲଙ୍କା, ରାଜା ସୁନ୍ଦର କାମିନୀ ଲଙ୍କା।
रे